guys, ano muna tayo, mini vlog muna tayo kasi nagugutom na ako. So, ang first natin kakainin is cake. Yan. Puso. Paki-like na lang po yung video. Kasi po first time ko lang po dito. Paki-like po yung video. I love you po. I love you. Love you po. Love you. Love you po. Love you. Love you. Ay. Yan. Next naman po is tubig. Yan po. Next naman po, next naman po is chocolate. So, yan po. Tapos na po kayo. Ay, hindi pa pa. Tapos po yung chocolate. So, yan po. Naglilikot na po yung kapatid ko. Yan po. Sorry po. Yan po. Ayan. Ayan po yung chocolate nasa taas. Yan po. Yan. Yum, yum. Yan na po. Thank you po sa panonood.